Binati ko mga igsuon, inigugma ko mga parokyano, apil na niini ang mga Lobokano ug mga Bisaya na nagsunod ni atong misa, atong online mass sa nagalalayng dapit sa kalibutan nga nagmata na karon og atong paingon pamatug sa lain-laing mga nasod. Good morning ninyong tanan. Og nining piskay og nindot kadong kabuntagon atong hatagan ang Dios tuburan sa kinabuhi ug sa tanang panalangin sa usa ka masipang pasidungog ug pagdahig ug ato siyang hatagan sa masipang pakpan. Ang ebanghelyo nining mga adlaw nga Domingo nagtangag og mga butang nga kinahanglan natong sabton pag-ayo. Kay ug di nato kini masabot pag-ayo, it could lead to some misinterpretations on our part. Gilaliman kaingon nato Ginoong Jesucristo karon tug-anan ta kamo. Dili kalinaw og pakigdait ang akong gidala kun dili pagabahin-bahin. Unsa man ni pagsabot Father nga atong tuyo kay usahan man ingon si Jesucristo hinganhi ko aron mabahin mo tulo ba tukluha. Unsaon man ni nato pagsabot? Unya sa unang bahin sa Ebanghelyo, gahisgot kini nga mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan. Unya gusto ko nga musilao ang kalibutan. Primero, duha ka pong nga karaan ang makita nato sa Ebanghelyo nga kinahanglan natong sabton. Primero nga pong dilaab. Ingon ba dinhi, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan. Kasabot pa mo gadilaab? Matiguan, kasabot pa mo? Sa may forma o gadilaab? Sa may forma kaso nga gadilaab? Ga siga-siga, gadaaw-daaw ba? Consuming fire. Muna'y gadilaab. Gadilaab. Kita magkaroon labi ng mga bagong tubo, di naman makasabot ani kay di naman tamo gamit og kaso sa ato. Kay mga burner naman og mga rice cooker ug uban pa mga gas range o gas stove na may itong ipanggamit. Pero sa una makasabot aning dilaab kay maghaling majuta, di ba? Maghaling man ta sa una. Mabuti ni problema maghaling ta sa una labi ning arong sige uwan ni lagod og basa na tong kahoy. Kinalisuran pasigaon na inidumalig nimo inikukod nimo ana imong lukay nga gibangan nimo imong idumalig labi nagingon aron lisuran ang paghaling makautot og hinujob ana imong kadyo kabantay mo sa una makautot ang hinujob kay hagot tig hujob panglusayan bitaw ta sa una na sa una kay lisod ang pagpadilaab og basa imong kahoy. Ikaduhang pong dilaab o silaog. Sa mahing silaog, pasilaog ba gupod na? Silaog gani ka nang mo sigag kalit nga shhh, yan na. Mo na hing silaog. Primero, pasilaabon ni mo inigsilaog ana inigkaon sa kayo, sa kahoy o sa ka combustible material, inigsilaog ana o gasigan na maunay magdilaan. Okay? Sabto na to na kay mauma na ang primerong angay sabton sa Ebanghelyo aron makasabutan. Karon pagpadilaab o pagpasilao. Mao kuno na ang tuyo nganong hingan si Jesus. Unsa may yang gipasabot pag-ingon nga iyang padilaabon o pasilaubon ang kalibutan. Ang pagpadilaab o ang pagpasilaob mga igsuon nagpasabot kini og kainit. Diba? Inigsilaob sa kayo, inigdilaab sa kadyo, unsa may ikahatag ni ana kainit. Mainit ang usa ka pagkaon, maluto ang usa ka nidungag, or ang usa kita ka sundang, or ang usa kita ka kutsilyo, or daro nga gigama sa usa ka manaw-saway, isugba nila sa kayo, mainit to. O niya musiga, hangtod nga ma-purify ang usa ka
elemento. Sa samang paagi sa ato pong kinabuhi, ang atong tawag isip mga Kristohanon, gitawag kita aron magpadayong muinit ang atong kinabuhi o makapainit punta sa pagtuo sa ubang mga tao. Nasabta na to? Di mahimo sa itong Kristiyano sa kinabuhi o kanunay tang bugnaw. Ha? Di mahimo sa itong kinabuhi o kanunay tang mangamig. Sabot kong mangamig. Kana kinabugnawan inighikap. Pag-ingon sa itong Ginoong Hesukristo nga mianhi ako arong pagpadilaab o hinaot unta ng kalibutan mo sila o kini. Gipahinumduman kita nga ang atong pagsunod sa itong Ginoong Hesukristo di mahimo kanunay tang mamugnaw. Di mahimo nga ang atong pagsunod o pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon uhay gana o kanunay tang bugnaw diya sa atong kinabuhi. Kinahanglan diya itang musilaob kanunay. Bisag unsa nga matang sa atong pagsunod sa Ginoo, kinahanglan tang magdilaab. Kamo mga magtiayon dinhi, kamo mga minso, kinahanglan magdilaab ang inyong gugma ug ang inyong panagtiayon, kinahanglan kanunay musilaob. Karon tan-awan ninyo inyong pagpuyo isip magtiayon, gadilaab pa ba na? Ha? Basit ba ray gadilaab kay sige bugno kada adlaw. Wa na mo silaob ang kainit sa inyong gugma nga inyong gipanumpahan 20 years ago or 30 years ago. Ang ato nga pagtuman sa itong Kristiyano sa katilingban, naa pa bagihapon, gadilaab o hinsilaob pa bagihapon. Kaya na masabado, gabi, inaapa ba nato ang kasibot nga sus Domingo na pud ugma, musimba na pud ko, magkita na pud me sa among mga minahal sa kinabuhi, aron ihalad na mo sa simbahan ang among hiniusang pagdaig. Naa kanunay gadilaab ang gana o kasibot nga mo kalawat, mo simba o maminaw sa pulong sa Dios. Na kami mga pare, nakapasilao baka po sa inyong pagtuo. Nga kanang inig-abot ninyo sa simbahan, maminaw mo sa pulong sa Diyos, nga gisangyaw sa mga ministro sa simbahan, mabati ba niya ninyo nga gadilaab inyong kasing-kasing iniguli. Nga naamoy nakuha sa among wali, naamoy nakuha sa mga pagbasa, o giniguli murag na buhi o utro inyong paglaom. Nabuhi utro ang inyohang gana nga mo padayon nga mo atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Mo man gihimo ni Jesus ay pag-anhi sa kalibutan. Iyang gipadilaab, iyang gipainit ang kalibutan. Pinaagi sa iyang pagpanudlo o pinaagi sa iyang mga maayong buhat na nagtudlo kanato kinsa og unsa ang amahan ug nagtudlo kanato sa gitawag og dalan padung sa gingharian. Muna buti pasabot na nagingon sa Ginoo, mianhi ako aron pagpadilaab o pagpasilao sa kalibutan. Usahay manggod, ang pagpanuman nato sa itong mga Kristiyanos nga obligasyon, mo'y katapusan o pinakaawahin natong buhaton. Daghan ang mga tao karon labi na sa mga taga-dugol o simbahan, nga di po mo bakod o di po mo tapos ng simbahan o bagting. Nga ang pagtapos sa bagting sa simbahan, parang maupoy himoong alarm clock, na imbis inigtapos sa bagting, maunay sugod pa dong sa misa, mo pa po ibakod, mo pa po ihilamos, mo pa po ipangatuli, mo pa po ilis, mo to pag-abot sa simbahan, kordero na. Pag-abot sa simbahan kay kordero naman po, dito na po guwa pagsunod nga kordero sa sunod nga misa. Kaya gibang nga ba? Di mahimo sa kinabuhi o kanunay tangaa sa kabanga. Kinahanglan yung musila o takanunay. Ikaduha, ingon nga itong Ginoong Jesucristo, tuganan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kung dili pagbahin-bahin.
usa ka bahin, usa ka panimalay mabahin, tulo batok duha. Ang mga ugangang lalaki mabahin, ang ugangang lalaki makigbatok sa ilang mansamong, ug ang ugangang babae makigbatok sa ilahang inahan, ug ang mga umagan. Unsa may buti-buti sabot niini nganong magkabahin-bahin man? Kay kung mosunod kita sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglang mohimo kita og choice. We cannot stay neutral diha sa atong kinabuhi. Og mo desider ka nga Kristiyano ka, dawaton jud nato ang mga pagtulunan ni Kristo, og di mahimo nga paling-paling kita. Tagsa na may prutas karon nga balimbing, no? Dili na tatika kita prutas nga balimbing ron. Kanang balimbing nga prutas pariha na og porma. Pariha nagporma bisag asa sa kilid, no? Mao bitaw na mi balimbing ni tawhana. Di na kailangan ng mga batanon kay nangawa naman po ng mga prutas sa atis, balimbing, makupa, sa pamayubang mga prutas kaya di na tatika kita ron. Kanang makakita mo balimbing, parihas nagporma bisag asang ang gula tanawon. Sa Kristiyano nga kinabuhi, di mahimo nga balimbing ta. We have to make a choice. Nga gusto kang mahimo maayong Kristiyano, na yung mga butang nga imong talikdan, na po yung mga butang nga atong dawaton. Di mahimo sa kinabuhing Kristohanon nga paling-paling. Barugan jud nimo ang iyong pagsunod ni Kristo. Kung sa atong pagbarog sa atong pagsunod ni Kristo, na joy mga tao nga ikakontra nimo. O kinsa man na ang mga tao nga di mo dawat sa pagtulungan ni Kristo nga imong gipuy-an. Mo na ingon si Kristo, mianhi ako aron kamo makabahin-bahin. Sa may mga example ni ini, pananglitan ka trabaho ka sa opisina, diniyos ang imong pagpanarbaho, naning kamot ka magtinarong kay Kristiyano gug ka. Ina mo ingon imong kauban sa trabaho, mari atong bahino ning usa ka rim nga bond paper ni sa opisina mari kay azo na laman i-project sa atong mga bata. Tunga ta mari tag 250 tagaban paper kay sabi to daghang supply sa opisina sa gobyerno, tunga ta mari. O Kristiyano ka, natural din so ka musugot nga bahino ni ng bond paper sa opisina kay para man sa opisina. Pero og di ka Kristiyano, kamong duha mag-angay. Og driver kita ka sa sakyanan sa gobyerno, unya Dios nun ka, nga tinarong ka sa imong pagpanarbaho, moingon to imong kaubang driver nga buang og irehis di ba kaila Ginoo nga atong suyupan ning tangke ani ning tangke aning dump truck kay adyo lang itubil ni sa tong motor ning supply og gasolina o gadiniyos ka di jud ka musugot kay di man to tarong nga buhat kay Kristiyano man ka. Una mao lagi na inigbarog nimo ang makontra pod nimo ang mga tao nga mga daotag tinguha. Mga sa kalibutan, sa hanay sa kalibutan, daghang taong tarong nga sila maoy na tangtang sa trabaho. Imbis sila maoy gatinarong kay kinahanglan mo silang pahawaon kay babag man sila sa daotang tinguha sa ilang mga kauban. Mo ni buti pasabot ni Kristo ani magkabahin-bahin jud ta. Dili mahimo sa kinabuhi nga neutral ka, ug di mahimo sa kinabuhi og paling-paling. Di mahimo nga ikaw sige kag sponsor og tree planting. Una number 1 di po kang illegal lager. Di ba? Sige kag sponsor og tanom og kahoy ka operate di po kag illegal logging. Sa may hinungdan sa pag-sponsor imong mananom tag kahoy na ikaw na po number 1 nga tikpamutol sa dagkong troso. Di mahimo og mosunod tas Ginoo unya ga tinarong ka sa atong pagkakristohanon, tindira ka sa merkado, naa kay tindahan, naa po kay timbangan nga tikasan, naa po nimo gibutang ubos sa imong altar sa Santo Niño. May altar ani kasigan, apog timbangan nga tikasan ani nga imong gibahimutan. Mo'y buti pasabot aning mianhi ko aron magkabahin-bahin mo. We have to make a choice. Og diniyos bang imo og di ba diniyos? Kay o gusto ka musulod ni Kristo pag diniyos.
Mabitaw usahay o panahon ng eleksyon, di ba? Magkabahin-bahin ta, nga naman, na may uban mo yun, o dawaton po, ni mo anuwan, Father, oy, haya-haya magdin, o dawaton, kwarta na ni, o siya, kini po ba'y balibara? Ha? Tayo magpagsimbahan, adyaw mo panawa, adyaw ibaligya inyong boto, adyaw ibaligya inyong konsensya, ayaw ibaylog kwarta ang kaugmaon sa atong nasod. Magkabahin-bahin, kayo po mo kabuo sa panimay, 5 tong hilig o uwan-uwan, 5 po'y wa mo dawa. Magkabahin-bahin, di magkapariho ang mga baruganan. Pragod sa una, sa bago pa kong pari, niya, dito ko sa katedral, maasahin niya, panahog eleksyon, wala ginanginangayan na ang uwan-uwan. Ito si nanay, ang nanay sa buhi pa, mao mo dawat sa mga uwan-uwan, ito siya may ito sa amo. Inigatod sa leader sa uwan-uwan, kay di man niya pero balansin ng pare, kay pare ko. So sa atuon kung naduro na seminar sa Tagbilaran o no to vote buying, si nanay pa mo ato sa leader o kuwag usaring imong ring uwan-uwan o kay tayong anak pare mo uli ito dinhi kay mo butar. Nagtanawan na. Duro na to seminar o kadyaw mo pamaligjag buto dito sa Tagbilaran. Ang nanay po nangadyo po sa akong uwan-uwan kay ijaon mo po. Hindi mahimo sa kinabuhi og neutral ta. Kinahanglan jud ta nga mo barugan nato ang atong pagkakristohanon. Unya ang pagbarug nato sa atong pagkakristohanon, kinahanglang inita. Kinahanglang makapasilaog ta sa kinabuhi sa ubang mga tao. Kinahanglang makapadilaab ka sa ilang kinabuhi. Labi na sa mga Kristiyano nga nanggiluya. Muna'y hagit na to. Kaya matag karunugon niya, makadungog matag mga tao nga moingon. Marigi kapoy na ko sa kong kaminjoon mali. Gihago na ko gagwanta niya humbana nga way buo. Unsaon man na mo pagpasilaog ang imuhang kumari. Muna'y hagit. Unsaon man na mo pagpasilaog kung makadungog ka mo imong kumari, magikapoy na dyan ko na kinabuhian. Sa may mumuhaton mo sila o balik isang kinabuhi, or ganahan sa balik sa kaminjoon. Di mamahimong yung maray na PC, ibangan niya itong nangka, isuod na imong liog, aron masurbad na imong problema. Dili. Nahaatay obligation, pagpabuhi sa kinabuhi o sa pagtuo sa ubang mga tao. Na imong anak, mo ingon nga, mami, di na ko ganahan mo school. Kapoy na ako, gikapoy na ako eskwela, mami. Maadto pa, magsigir ako duwag computer sa kwarto. Kapoy kay daghang performance task, daghang assignments. Unsaon man nato pagpadilaab o pagpasilaog ang ilang kinabuhi sa imong mga anak nga eskwela. Apil sa atong tahas nga kita makapasilaog o makapainit sa kinabuhi sa ubang mga tao. Muna'y peligro o kita mo'y makaingon nga mahimong ice water ang ilang kinabuhi. O mo kita mo'y makaingon nga makapabugnaw ta sa kinabuhi sa ubang mga tao. Mo po na ang papel na mo mga pari. Kung kami mga pari, makapabugnaw ninyo sa inyong pagtuo, makapaiskandalo sa inyong kinabuhi, o di namin makahatag sa gikinahanglan sumbanan o panig-ingnan alang kaninyo. O sa may kapuslanan sa among pagkaasahin sa mga parokya, nga wa naman may makapainit o makapadilaab sa inyong kinabuhi sa pagtuo, o wa naman may makada ninyo paingon sa Diyos. Padayon nga unta kita makapadilaab o makapasilaog sa kinabuhi sa pagtuo sa atong mga igsoon. Amen.